disikutkan Tuhan, lagi kecewa, tapi banci semakin wari, semakin tambah kena kemalaman ateta. Enda masih janjikan Tuhan, hadir dalam kita ibas pimpinan nandai. Tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa selamanya. Ya, sebenarnya kelas tak. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, sinepa langit rasdoni, arah Yesus Kristus Tuhan kami. Kamkap sing kelengi kami, pagepe si milih kami, jadi umat ndu, guna ngaloken lias atendu. Eme kegeluhan sirasa lalap ibas kini rajandu. Kenduari kami idoni guna ersikap jumpa raskam i surga. Canah nalit surasurandu sidahikan kami sanga kami idoni. Bagepe atendu kami reserina ras anak andu Yesus Kristus. Emakana pasu-pasu kami, bentuk kami, sucikan kami, arah katandu si bagi kami. Berngenda pe o Tuhan, iteruskan kami erlajar, arah katandu ibas 2 Samuel. Adina inin kami, ati kami uga suruh-suruh hendu Daud. Ibas perdalanan kegeluhenna, kelah nabanci, erlajar kami, ibasia nari, pacipe lit persingan arah kegeluhenna, ema kamindo kami, kesahandu sibadia, sinuratkan cerita Daud, kesah si serilah, ngajari kami ibas bagi kami katandue, hambandu sila megegeh, desken kami kubas tan Kristus, o Tuhan Yesus, bungkuslah hambandu alu darahdu sibadia, baba ia ku kayu persilangdu, janah raskamlah ia nuriken katandu man kami. Kami kerinana si megi katandu pesikap pusuh kami, talangi cuping pertendin kami. Cana ibas gelar Yesus Kristus, kerina pendahin setan iblis, ndahu ibas sekolah Alkitab malam kami enda nari. Tuhu Tuhan kami Yesus manbandu kami ernalem. Cana itimai kami pasu-pasu pertendin ibas kam nari. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus bas gelar rendu kami ertoto. Amin. Ya menjuah-juah man banta. Damai Tuhan nemani kam ijapa pekam. Canahna berngenda enda kitab si pesepuluhkan relajar kita kai jesi penting. Emakana adinali dengar kitab-kitab si lenga bagi kendu mulai kejadian seksada Samuel baci ibu kandu YouTube ta Yayasan Terang Injil ijelit playlistna
eme si tandan survei perjanjian lama ibas bahasa karo. Adi berengi enda si survei, si pelajari garis besar kasih penting ibas 2 Samuel. Berengi enda agak terlambat kita ban kami nda sempat hati kami berkat pindah darami Wai Piras Genset ban mati nda lampu tapi dung nang geluh ka makana agak kuskas kami ndai siti tapi biasa nge dahin Tuhan lid peperangan lias hati Tuhan cukup lah pernah kita tading kena maka berengi enda pe banci si teruskan kelas ta relajar kita ibas kitab 2 Samuel. Si tandan ras kitab 2 Samuel. Endame kitab baspadan sindikah. Eme kitab si termasuk kitab-kitab sejarah Israel. Masuk kita ku 2 Samuel. Enda persingat sekali nari Tuhan sehendigan kam cebuni ngayak endigan rawan dugurlah bagi api. Ingatlah uga gendek na geluh kami enda. Ulamin kam lupa man kami tinepandu sir masa-masa persingat man bantah. Uga gendek na geluh ta ar masa-masa. Tapi lid kegeluhan si tuhu-tuhu. Maka adilah sidat kegeluhan si tuhu-tuhu. Sila krik-krin sia-sia megeluh ta lalid artina. Kecewa, laar pengarapan, lalit kemalaman nate, adilah sidat kegeluhan situ-tuhu. Maka nina Paulus man perpulungan Efesus pergunakanlah kesempatan silit di baskam alu menghuli, sebab wari-wari endalah kam menghuli. Adi lengah kam bertobat-bertobatlah, adi engkau kam bertobat, dage ulah bodoh. Tapi pergermetkanlah kaisi ngena hati Tuhan guna idalan kendu. Perdiatekanlah wari-wari indu, jam-jam du, menit-menit, detik-detik. Kusi ngena hati Tuhan. Kitab 2 Samuel. Kata kuncina Daud. Maka figur tokoh ibas 2 Samuel Daud. Engkau tersingat ibas sada Samuel. Uga Tuhan nulak Raja Saul jana ipilih na Daud. Nina Tuhan man Samuel aku labo ngenen secara darat tapi aku ngenen kubas pusu. Engkau kupilih raja sing ngena ateku paksa sindai Samuel. Reh ku rumah Isai. Isungkun na Isai sada anak andu ipilih Tuhan. Sada-sada itaruhken Isai si galangna si bestangna. Tapi sada pelalit nina Samuel. Pasti lid anak ndulaje. Reh nina Isai. Engkau krina ije. Tapi engkai maka lalit pilih Tuhan nina Samuel. Oh dungna nina Isai. Olit kepeken sadanari. Megara denga ayona. Enda meiman-iman nendenga iya. Memang Isai mbuesa anak nalanai teksalik jeras lang. Tapi Isai pandang enteng iaman anakna Daud. Bagepe abang-abang Daud. Tapi enda pusuh Tuhan. Pusuh Tuhan litbas Daud. Maka remaja denga Daud. Kira-kira umur 16 tahun. Enggo iurapi ia jadi raja. Tapi umur 30 nge. Maka enggo itangkuhkan. Enda mekam rasa kulit surah-surah Tuhan tapi lah baji silewati paksa Tuhan musti sitimai. Tema dosa rasa kibatna. Memang Daud pahlawan kalak si hebat luar biasa biji mata Allah. Tapi Alkitab firman Tuhan jujur. Itu rikena uga hancurna kegeluhan Daud. Si kelengatena Daud bas iar dosa tetap iukum Tuhan. Amin nape perjanjian Tuhan labo nadingken Daud. Tapi kenca Daud erdosa
Kedang-gedang geluhna idahna kesusurna getem pusuhna. Persingat man banta. Kristus bas 2 Samuel ia menabita. Lanai Samuel, lanai Nathan. Nabi situhu di batang rana man banta arah anakna Yesus Kristus. Ibrani pasal 1 ayat 1-2. 2 Samuel 24 pasal sinurat genca Samuel gadras Nathan enda isuratkan ibas raja-raja bagi petawari. 1000 sebelum Masehi Kanaan Hebron ras Yerusalem. Ijenda me kemungkinan sada Samuel pe kala enda kangen nurat genca, tapi secara eksplisit lalik jelas tapi lid bas raja-raja bagi petawari isinggung. Makana penafsir mengatakan kemungkinan kuat Samuel Nabi Gad ras Nabi Nathan menuratkan sada Samuel 2 Samuel. Disuratkan Kanaan Hebron bagi pe Yerusalem. Enda mengingan nuratkan sa. 2 Samuel fokusna Daud raja Israel. Lid telu bagian ujian man Daud kamrasaku bagi Tuhan ta Yesus. Sope lenga melayani lid ujian kampe rasaku sope lenga genap janji Tuhan bagi Yusuf i tanah Mesir lid ujian lid reh diberu Potifar ibas penjara Yusuf la ingat temanna lid ujian man Daud ibas proses uga ia jadi sura-sura di bata. Yesus Kristus Tuhan ta asum reh ia kudoni amin napi ia anak di bata erlajar ia patuh taat. Endam isuratkan bas Heber kamrasaku labo mungkin lali ujian maka manusia umat Allah musti lid ujian. Geluhta ujian, geluhta persiapan ngaloken pasu-pasu di bata, kaisi pesikap di bata, labo langsung sialoken, tapi melewati ujian. Daud ardosa ibas pasal 11 menakutkan. Maka pasal 12 ngadi 24 terus ngadi keri lid kesalahan Daud. Maka sekala hamba Tuhan ngatakan kenca kejatuhan Daud. Lanai lid hal-hal simbelin iban di bata. Siidah memang sebelum kejatuhan Daud uga pemeliharaan di bata kemenangan demi kemenangan. Kenca kesusahan sina nami Daud. Amin nape lid dengar ia menang perang tapi kualitas kemenangan na beda. Kualitas kemenangan na enggo berdarah-darah. Kamrasaku musti ijagain du kebadian du geluh ia deba-depen di bata. Di tengah-tengah doni perdosa kebudayaan ta si campur ras kebudayaan kafir kini teken kalak karo campur ras penyembahan berhala. Ijenda kita musti geluh suara singena ate di bata. Ibas teknologi si genduari bagenda bebasna bue pencobaan musti kita murni badia. Ijenda memakai sidah penemani di bata. Uga Daud temani di bata sebelumnya rabuh kudosa. Endam si perlu si pertahankan. Kelas sidah kini ulin di bata ibas geluhta. Endam metelu bagian 2 Samuel. Ujian man Daud. Kunci 2 Samuel enda menina Tuhan man Daud. Enda nubuatan. Makana kuncina karena Mesias inubuatkan ibas padan sindeka. Buen karena kesusuran Daud. Lid 50 siwah kali ibelaskan ibas padan simbaru maka Mesias kesusuran Daud. Memang bue ngenubuat karena Yesus Immanuel. Katakan ia kesusuran diberu. Tapi lalit buen asang kenubuatkan Daud. Canah padan sindeka sendiri bue inubuat kena bagepe padan simbaru bue isingat kena ia kesusuran Daud.
Ijenda me ijanjikan Tuhan arah kesusuran Daud me raja penampat Mesias dibatasi jadi manusia. Nina kencaka mate jana ikuburkan ras nini nina Tuhan. Aku jadi kenca sekala ibas anak ndu sila kinari jadi raja. Jana akur bahanca kerajana tetap paguh. Ia mekalakna si majakan rumah pertoton man bangku enda Salomo. Jana aku jagasa maka kursi kini rajana tetap pajak sekerasa lalap. Tapi di balik Salomo lid janji di bata rasa lalap. Enda melampaui Salomo tapi arah Salomo. Salomo mau si majakan rumah pertoton ban Daud lah izinkan di bata tanduk erdarah-darah. Ijeme Tuhan ngingat Daud munuh Uria. Eme pandangan Tuhan simbelina ibu nuhdu Uria kalak hede. La iha mati ndu aku jana ibuat ndunde harana. Tapi Tuhan tetap janjikan arah kesusuran Daud. Rumah pertoton ipajakkan ema Salomo. Tapi di balik Salomo lid sada kesusuran Daud. Si kini rajana tetap pajak sekerasa lalap. Aku jadi bapana jana ia jadi anakku. Sanga ibahana salahku hukum ia balira sekala bapa ngukum anakna endas Salomo. Tapi laku buat mulihi penampatku iba sianari. Endam perjanjian maka arah Daud mereh. Mesias lah itarik Tuhan. Ia bali rasikulakoken man Saul. La bali rasikulakoken man Saul. Saul kupesusur gelah kambanci jadi raja. Beda Saul Daud. Saul itulah Tuhan Daud. Ardosa pe Daud. Daud cerah. Canah nina Daud. Ula ibuat ndu kesah ndu ibas aku nari. Kesusuran ndu laar peltep-peltep jana akur bahanca kerajaan ndu tetap rasa lalap. Kuasa ndu tetap rasa lalap. Ijenda me gambaran Mesias ndai. Itu rikenatan krina man Daud kaisi petangkas di bata man bana. Enda me situriken Nabi Nathan man Daud. Maka arah kesusurna resekala raja sikini rajana tetap rasa lalap. Sinin piga-piga perjanjian baru. Karena nubuatan Mesias reh arah Raja Daud. Si pemena lebe Nina Paulus berita enda karena anakna. Anak di bata. Tuhan ta Yesus Kristus. Ia manusia. Ia tubuh arah kesusuran Daud. Adisi oge ayat 4. Maka ia anak di bata. Enda tridah arah kekekenna. Tapi secara daging. Ia laban silang. Reh arah kesusuran Daud. Nina penulis Wahyu. Melalaya tapi kupilih Roma ras Wahyu. Enda pengakun Yesus sendiri. Tuhan ta Yesus kenca nangki ku surga. Nusur sekali nari petangkas diri naman Rasul Yohanes i Pulau Patmos. Nina manbana aku Yesus anggo nuru malaikatku memberitakan sienda manbandu krina guna kiniulin perpulungan aku kap urat ras kesusuran Daud. Aku membintang pagi-pagi si terang Tuhan ta Yesus laya mela ngaku aku mengurat ras kesusuran Daud. Si anggo 3.000 tahun si lewat. Sebelum roh Kristus 1.000 tahun anggo inubatkan. Maka arah Daud mah 1.000 tahun kemudian engkau genap. Jadi nubuatan Daud ku kita 3.000. Tapi 2.000 tahun si lewat. Isingatkan Tuhan Yesus maka 1.000 tahun sebelumnya
anggo inu buatkan karena ia reh arah kesusuran Daud. Endama kusingat kendali 50 siwah kali tersingat ibas padan simbaru karena Daud ema berhubungan ras arah kesusuran nama re Yesus Kristus Tuhan ta. Endama sioge sitik Matius 22 ayat 46 sampai 41 sampai 46. Ibas krina nubuatan karena Yesus Kristus kesusuran Daud janah karena Yesus Tuhan enda aku si paling menarik. Engkai maka enda aku menarik, enda percakapan di bata Bapa ras Tuhan Yesus. Sope Tuhan Yesus nusur kudoni. Janah percakapan di bata Bapa ras Tuhan Yesus enda ituliskan Daud. Padahal Bapa sini surga ercakap ras Tuhan Yesus i surga. Tapi alu penampat kesasi badia banci isingatkan kesasi badia man Daud. Maka Bapa ngerana man anak. Bapa Tuhan Jahwe. Anak pe Tuhan Jahwe. Enda si iulihi Tuhan Yesus. Nubuatan Daud karena dirina. Janah ikutip Tuhan Yesus. Si suratkan Daud. Ema percakapan Tuhan Yesus ras Bapa sini surga ibas surga. Perdiatekan dunta koge Matius 22 ayat 41 sampai 46. Asum kala parisi pulung denga nungkun Yesus manbana nina uga pengakap du. Sekali nari enda kala parisi terus menolak Yesus. Tapi jenam Tuhan ta Yesus coba kena petanda kena diri naman kalak parisi. Pemimpin agama si meteh kata di bata padan sindekah. Endam cara Tuhan ta Yesus mengabarkan Injil man kalak parisi. Nina ayat 41 asum kalak parisi pulung denga nungkun Yesus man bana nina. Enda nungkun Tuhan Yesus. Uga pengakap du karena raja penampat si janjikan di bata kesusuran isekin ia. Erjawab kala kesusuran Daud. Tentu kala parisi tak kena nubuatan maka nama Mesias raja penampat arah kesusuran Daud. Endam sungkun Tuhan Yesus. Langsung dijawab kala parisi kesusuran Daud. Jenari nina Yesus adi bage. Engkai maka ikatakan Daud dia Tuhan. Raja penampat. Si janjikan di bata arah Daud. Ema arah kesusuranna. Katakan Daud dia Tuhan. Enda paling menarik aku nubuatan. Sebab Daud si pengaruhi si jemba kesasi badia ngatakan. Daud ngatakan nuratkan enda alu penjemba kesasi badia. Kaikin jemba kesasi badia Daud. Nina Tuhan man Tuhanku. Nina Tuhan man Tuhanku. Uga nina kundulkan arah kemuhenku. Nina Tuhan man Tuhanku kundulkan arah kemuhenku. Tuhan ngeranaku Tuhan. Tuhan ta Yesus ajarna labo sada pribadi di bata. Endam susahna kuakap nurikensa. Enggo berpuluh-puluh kali beratus-ratus kali ku katakan Yesus labo Bapa. Bapa labo Yesus. Beda pribadina. Nina Bapa man Yesus. Nina Tuhan man Tuhanku. Kundulkan arah kemuhenku. Sekutamakan imbang-imbang du itruh tapak-tapak nahendu. Endam nina Bapa man Tuhan Yesus. Enda sada jawaban man agama-agama si menantang imanta. Maka nina Rasul Petrus. Basada Petrus. Pasal 3 ayat 15. Ersikaplah kam kata waripe. Mereka jawaban man kala si nungkun karena pengharapan silit di baskam.
Tapi bahanlah alu pusuk si Muhammad man Kristus. Sada harus kita lid Bapa ngerana man anak Tuhan Yesus. Bapa nda Tuhan Jahwe. Ngerana man anak Jahwe. Nina Tuhan ku Tuhan. Nina Jahwe ku Jahwe. Kundullah arah kemuhunku. Sekutamakan imbang-imbang dui teruh tapak-tapak nahengku. Dage Tuhan Yesus. Dage. Ayat 45. Adi raja penampat. Si padankan di batae gelari Daud dia Tuhan. Uga banci raja penampat kesusuran Daud ka. Enda sada logika si tangkas jelas ipake Tuhan Yesus nurikan ise dirina. Kesusuran ise kin raja penampat de. Jabab kala parisi kesusuran Daud. Tapi ugama karena Daud si demi kesaksi badia. Nina Tuhan man Tuhanku. Kundul arah kemuhunku. Tuhan ngerana man Tuhanku. Kundul arah kemuhunku. Penungkunan Tuhan Yesus. Uga baci raja penampat Tuhan. Tapi kesusuran Daud. Enda merahasia iman ta. Raja penampat Tuhan Jahwe kesusuran Daud ka iya. Ertina enda dibata si jadi manusia. Endam diri Tuhan ta Yesus. Tuhan ta Yesus petanda kena dirina ia Jahwe si jadi manusia arah kesusuran Daud. Adi bage ia manusia uwe. Adi bage ia dibata uwe. Endama hebatna ajaran Tuhan ta Yesus. Kuliah ayat 45. Dage adi raja penampat si ipadankan di bata gelari Daud dia Tuhan. Uga banci raja kesusuran Daud ka. Sekala pela ngasuk ngalo Yesus jana mulai ibaswari sinda ise pela nai pang nungkun man Yesus. Sebabna kala parisi itahna raja penampat kesusuran Daud. Tapi uga banci raja penampat kesusuran Daud. Tuhan Daud ka. Ganjangan nasa Daud Tuhan Daud. Tapi kesusuran Daud. Endam ia nusur surga nari arah kesusuran Daud. Endam inti berita Injil man kala Yahudi. Kesusuran Daud. Matius surat kena Injil naman kala Yahudi. Adi si tarik kupudi kejadian pasal 3 ayat 15 engkau katakan makana ia kesusuran diberu. Jana arah Abraham engkau ijanjikan di bata. Maka ku pasu-pasu kalak si masu-masu kam tapi ku sumpahi kalak si numpahi kam. Jana rekiteken kam ku pasu-pasu krina bangsa-bangsa. Adi sioge ayat selanjutnya. Arah kesusuran du ku pasu-pasu krina bangsa. Jana Galatia mencatat labo kesusuran du. Tapi kesusuran du sada tunggal. Makana Alkitab konsisten lah pernah jamak janji di bata kesusuran Abraham. Tapi sada ngenca. Wari lepas wari. Bertumbuh penandai takut Tuhan Yesus. Lah pernah janji di bata. Man kesusuran Abraham. Tapi man kesusuran sada ngenca. Enda mengarah Daud. Nina Tuhan man Abraham. Ersumpah aku ibas diriku jine. Maka kuberikan man bandung bue pasu-pasu. Sebab menggo bagi perbahanan du. Janah la ertahan ka mereka anak du si tonggal man bangku. Enda mesangana taat Abraham persembahkan Ishak. Repadan aku maka kuberikan man bandu kesusuran si sehtremna. Bali ras bintang-bintang ilangin tapi bali ras kesi tepi laut. Kesusuran dong kuasai musuh-musuh na denggo. Melala tapi tunggal uga enda. Melala tapi sada. Arah sisa dan dai melala.
Maka kita kesusuran Abraham, arah Tuhan Yesus. Maka arah kesusuran Abraham sisada. Enda mengarah suku Yehuda, enda mengarah Daud. Juru selamat. Laliar berita juru selamat. La rempet lid. Nai nari enggo lampas imomoken di bata. Jana ipersempitna. Ku Daud arah kesusuranna. Ayat 10 alu. Kerina bangsa-bangsa mindo denggo bangku gelah kupasu-pasu ia. Bagi enggo kupasu-pasu kesusurandu. Perbankan patuh man perintahku. Kejadian 40 ayat 10. Juda mencikep tungkat kini kerajaan. Kesusurna erkuasa serasa lalap. Enda mandubuatan arah Yakub. Bangsa-bangsa maba persembahan manbana. Nembah alu patuh. Ilebe-lebena. Kerina bangsa-bangsa doni enda ibas ketubuhan Tuhan Yesus iwakili kalak majus. Manbana meibre persembahan. Ia memesias. Si enggo ijanjikan. Arah Juda. Arah suku Yehuda. Abraham, Ishak, Jakub. Ibas Jakub reg 12 suku, tapi arah suku Yehuda. Enda menubuatan karena Tuhan Yesus. Ulangan 10 ayat 96 ibas wari sanga kampulung ideleng Sinai mindo kam maka ulanai begindu Tuhan ngerana tole endaban biar kala Israel Tuhan ngerana alu lenggur alu kilap alu linur bagepe ulanai mini dahdu api kemuliaan sebab biar kam mate perbansie erkiteken sie nina Tuhan man bangku menghuli pemindon nae menghuli adim biar Muhammad kita man Tuhan nina Tuhan arah Musa kusuruh pagi man bana skala nabi seri ras Musa ibas tengah-tengah bangsa nari. Kukatakan pagi man bana kaisi man katan kena. Paksa sindai Tuhan ngerana erkelang-kelangkan Musa. Denggoreh nabi bagi kam. Si arahnya Tuhan ngerana. Maka genduari ula kam tek lid kala Tuhan ngerana man bangku. Di luar berita Yesus bas pustaka si badia. Enggo itetapkan di bata maka ia ngerana arah Tuhan ta Yesus. Arah berita Yesus bas pustaka. Nina, kukatakan pagi man bana kaisi man katan kena jana ituri kena pagi man bangsa kasa kaisi ku perintahkan. Teruskan kuninda jam. Enda mapasu-pasu Tuhan man Daud. Huga kemenangan sinanami Daud. Ibas kehamatan Daud man Tuhan. Enda bas 2 Samuel pasal 8 ayat 4-6. Uga kemenangan Daud. Uga Daud majakan perkemahan. Adisyoge terus uga Daud bangun kota Jerusalem. Ijebana pusat pemerintahan kala Israel. Bagepe i Jerusalem irencana kena ibangun bait Allah. Sopelenga ibangun enggo iperintahkan Daud maka kuje mebaba peti perjanjin. Bage hebatna Daud ibas ketaatan naman Tuhan. Tapi ibas pasal 11 ijenda memulai lemah Daud. Engkai lit sada dosa si bage nembehna ati Tuhan ban Daud. Dosa enda mungkin. Dosa zaman genduari enda. Nina bas 2 Samuel pasal 11 ayat sada. Biasana raja-raja ngadi perang ibas musim bergeh. Memang peperangan antara suku bangsa bas musim bergeh ngadi. Kenca lepas musim ibas tahun isuruh Daud Joab ras pegawainya. Joab enda panglima Daud. Ras tenterana Israel italukan kala bangsa Amon jana kepungna kota Raba. Tapi Daud tading i Jerusalem. Enda Alkitab
nuri kenca Daud la bagi arusna. Daud raja harus mimpin perang. Ijen nama Daud malas-malas menikmati kesuksesanna. Kala Kristen katawari mulai dabuh kudosa. Ibas enggo pasu-pasu Tuhan geluhna. Inikmatina berangan-angan. Seriras kala doni. Mewah geluhna kaya. Darami pujin bas doni arah pasu-pasu Tuhan singgo berekena manbana. Dungna ngena atena si ngena ate kala doni. Maka bahaya kam adina lakam terus melayani ngikutkan Tuhan. Adi enggolit pasu-pasu Tuhan man bandu. Ulin susah siti. Ulin berjuang siti. Ulin tempala cukup. Ulin kita susah melayani Tuhan. Asang kendabuh kudosa. Perdiateken geluh Daud. Amin na ngenapi hati Tuhan. Kencan dabuh ya kudosa perjinahan. Lanai pernah bagi opena kuatna imanna. Lanai pernah bagi opena tangkasna penemani Tuhan. Enda persingat man bantah. Daud harusna perang. Hamba Tuhan harusna ngabarkan Injil. Umat Tuhan harusna naksikan Injil. Adinggo kita bermalas. Enggo siakap pantas man bantah. Menikmati berkat Tuhan. Enggo siakap lid sibaan man Tuhan. Ijenda memulai lemah kita. Ayat 2 iba sada wari nang dangi beun wari. Keke Daud iba singan na mendem nari. Suari mendem. Bahaya. Sebab na kedagingan je memuncak. Jenari laus ya kuda atas tarum istana. Asum yardalan ida atas tarum istana. Idahna sekala di berusangana ridi. Sekel jilena di brue. Di brue dape lepakna. Engkai makalah sikap ban kamar mandi. Engkai maka talang-talang ban kamar mandi. Tapi laboka banci si salahkan kala si deban. Kita bertanggung jawab man matata. Man sura-suranta. Adindai sekilas lah sengaja Daud dero ampuni Tuhan. Tapi enda ibiar kena dirina tergoda dungna ikuasai godanda kana irencanakan Daud. Dilo Betseba ke rumahna jana suruh Daud suruh hena guna dilo Betseba. Ayat telu maka isuruhna segala nungkuni ise di brue maka itanah kena di brue Betseba anak Eliam dekara Uria kala Heti isuruh Daud itu senang legisa ibabana di brue mandaud maka rasada kula ya ras jenda kehancuran Daud lanai pernah pulih amin nape ampuni di bata di brue baru dengar dung bersihkan bulanna kenca bagai menghulit kula di brue mulih di brue ke rumahna adi sioge terus menghuli kulana menghuli kula di brundai tangtangna idah Daud pediatna diri nanda ikuasai dungna isuruhna kala ngelkisa bahaya adilah silayani Tuhan adilah silayani Tuhan bagai lemahna kita nulak dosa. Makana si berilah dirita ngelayani Tuhan. Gelah kuasa gegeh kesasi badia. Engkuasai kita bas kita ngelayani Tuhan. Banci si tulak dosa. Dungna bagenda membandaud Betseba. Enda paling mengerikan bas kegeluhan Daud. Uria si setia man Daud. Ibunuh Daud engkai ban menghuli kula. Dekara Uria. Tapi Uria sanganar perang. Ugaban nutu bisa. Jenda Daud
merasa pentar ia, isuruh na Uria muli. Tor senang-senang kamera sendekarandu. Layang ku rumah. Bacikin aku senang-senang sedangkan temanku berperang lawan musuh. Ibre Daud dia anggur. I pemabuk Daud. Tapi lah berhasil engkai. Terpedam ia i halaman rumahna. Kerinana cara-cara siban kita nutupi dosa. Lah berhasil. Daud sekala raja lid kuasana pentar ia. Labanci tutupina dosa. Dosa labanci itutupi enda garis bawah Hindu. Dosa labanci ibunikan. Dosa tangkas si lebih-lebih di bata. Saja itimai di bata. Kam bertobat maka lenga icidah kena mandoni enda. Tapi basada wari adilah kam bertobat. Cidah kena Daud. Terus bunyi kena dosana. Enda mancara bandaud carana. Adi langit Uria medem rasa dekarana. Ibanna surat ku jawab. Tamaken Uria. Ibas garis perang si bahayana ke tamaya ku lebe. Janah pediat ia terbunuh. Oh enda halus sitik pelateh. Uria mati perang. Ia pahlawan. Sire hormatilah kematiannya sebagai pahlawan. Janah aku sebagai raja bertanggung jawab. Nang dangin dekarana ku tanggung jawabi janda Uria jadi dekaraku. Oh eda bas mata kala Israel hebat Daud. Tapi bas mata Tuhan enda mesti jahat nasi pernah bandau. Makana lit sada bahaya kala Kristen. Merincuh kel hebat bas mata umat Tuhan. Bahaya maka mesti si sangkal krinana. Hebat kita bas mata umat Tuhan. Biarlah Tuhan ngata kenca. Kamu masih ngena hatiku. Nina, ibas surat de tama Uriara lebih ibas perang. Si hebat nakal. Jenari mundurlah pelepas dia mati ibunuh. Dagesa ngejawab ngepung kota isruna Uriaku ingan. Si ije itakna musuh segegehna. Darat tentara musuh ibas kota enari maka israngna tentara Joab. Piga-piga perwira Daud mati subuh Uria. Kencai bagi Batseba. Perbulangan nanggo mati tangis dengan ngandung ia. Kenca paksa arceda atengo lepas isuruh Daud dia rehku istana. Impoi na Batseba. Maka ipupusna skala anak dilaki. Batseba sendiri la itakna. Uga drama si Daud. Tapi lah ngena hati Tuhan karena kai si Daud tiap tapi basal kita mesti kita serius. Kerinana banci si tutupi man manusia. Tapi man Tuhan sada regen pe la banci si tutup. Mate Uria bas perang. Enda tempa lalit je andil Daud. Maka banci lit andil ta. Kala si deban bene. Lebih-lebih Tuhan kita hakimi Tuhan. Makana isuruh di batan Nabi Nathan dahi Daud. Lawas Nathan dahi sajananina. Lit dua kala dilaki si tading ibasada kuta. Bagian ipin-pin kesah si badia. Nabi Nathan mengungkapkan uga jahatna Daud. Sekala bayak sekala nari musil. Kala bayak anda melala lemburas biri-birina. Sedangkan kala musil nailit sada ngencana biri-birina. Si bayak anda lembu biri-biri melala. Si musil dah sada ngenca. Pepulung na duit na nukursa. Ipiarana anak biri-biri ipelim-lim na ras anak na ibas rumahna. Ibrena man alunakan na jine ipelepas na minum tare cangkir. Yang kipna ibas ampuna. Anak biri-biri enggo bali bana ras anak na sidi baru. Endam cerita Nathan. Ibas sada wari temue kalak bayak andai. Reh temue kalak bayak. Kalau bayak lah atena sada pe asu-asu na ipotong mengkau temue na maka itangkap na anak biri-biri kalak musil nai jenari igule na man temue na
Daud enda megi cerita, gurlah pusuhna, uga jahatna, kala bagi bayakna ia melala lembuna biri-birina, retemuena, tetanggana musil sadangan cabiri-birina, tangkapna, jahat kelana enda ati Daud. Magi siereh kal rawa Daud man kala bayak enina, ersumpah aku ibas gelar Tuhan singluh, maka kala sing lakoken si patut mati. Rekiteken perbahanan harus igalarina mulihkan 4 kali lipat asa si enggo ibuatna. Daud sendiri reban hukuman ia kepeken Nina Nathan kamkap Nina Nathan man Daud. Jana enda mekai si katakan Tuhan di bata Israel. Kuban kam jadi raja Israel, kupulai kami basaul nari. Engkau kubrekan man bandu kerajaan ras krina negara. Kuban kam jadi raja Israel ras Juda. Adi epela bias kubrekan kange man bandu 2 kali nari asasie. Hengkai makalah kam ngergakan perintahku. Engkau ibunuh hundu Uria i peperangan. Pelepas ndu ya ibunuh bangsa Amon, jenari buat ndunde harana. Makana Daud reban hukuman 4 kali asa singgo ibuatna. Idah ndukari Tamar iperkosa Amnon. Amnon ibunuh Absalom. Absalom mati ibas perang. Sebelum enda anak nasi tubuh ibas Batseba nari mati. Anak nasi ibas Batseba mati. Tamar iperkosa Amnon anakna Amnon ibunuh Absalom mati. Absalom sendiri harus dibunuh tintera Daud. Pagit gedang-gedang geluh Daud. Maka perjinahan memang lid pengampunan, tapi konsekuensi gedang-gedang geluh ndu lalit melias. Perjinahan pembunuhan lalit meliasna selamat pekam. Maka mati-matianlah tadingken sirangi labanci kita terlibat perzinahan pembunuhan. Cana Paulus ibas perpulungan Korinti enggo ikata kena endeskan iaman iblis. Serius. Maka dosa perzinahan sekolah teologi bas gereja harus iputuskan lanai bansi melayani. Sebab serius sirdahin gereja bas perpulungan musti disiplin. Adina perlu bagi nina Paulus endesken kulana ku iblis gelah mati ia. Enda mekerasna. Ngarap aku kesasi badia petangkas saman bandu. Tapi Daud nina tupung laku aku dosa-dosaku, kote aku perbanda kereng tetap bari. Oh Tuhan hukum doaku suari berengi, keri gegahku, bali ras remang kenala suari. Bagendam suina te Daud. Kini rajana kebaya kena sada pelana ternikmatina bandosa. Maka ku akui dosa-dosaku man bandu, salah lepakku pelalit kubunikan, ku tetapkan ukurku ngakui saman bandu, jenari dosa-dosaku alamindu. Memang alami Tuhan. Tapi ingat, lanai lid perbahanan Tuhan simbelin arah Daud. Entah nelakam biare megi selaku tehlang endama si paling menakutkan bas umat Tuhan. Lanai pernah bagi si enggona kita temani Tuhan. Pencobaan labo dosa endama bas surat Jakobus. Pencobaan labo dosa. Tapi pencobaan dai ibuahi ngomet demi ras endah dosa ampuni selamat, tapi lanai cerita Tuhan simbelin arah ia.
Nina Daud di bata mekuami na tendu kempa aku erkiteken lias ndu. Sasapkanlah dosangku erkiteken perkua atendu. Pridikal min aku maka masap kejahatanku. Urasi min aku maka masap dosangku. Salah lepakku ku tenge dosaku perusur ku ingat. Man bandu saja ngenca aku erdosa. Kubahan mesi jahat ibas pengakap ndu maka patut ngaku yukum ndu. Janah bujur nge keputusan ndu. Kala si bertobat tuhu-tuhu sadar ia lapnai patut ia alami. Ngu patut ia masuk neraka. Tapi ijeme alami Tuhan. Daud alami Tuhan. Kamras aku adi bertobat alami Tuhan. Daud bertobat. Enda me ditegur Nabi Nathan. Enda me akibatna Tamar diperkosa Amnon. Amnon ibunuh Absalom. Masuk kita kubagin pempatkan. Endan dame cerita-cerita masalah Daud. Tapi 2 Samuel ditulis ibas ayat 2 pasal 24 ayat 25. Ijenda me pertobatan Daud nda enggo sempurna. Kan sebagai ipajak kena sada batar-batar persembahan man Tuhan. Cenari persembah. Kena persembahan tutungan ras persembahan persadaan. Maka penakit sampar Israel enggo ngadi. Enda Daud reban sensus. Tapi iizinkan Tuhan. Amina lape ngena ati Tuhan. Gelah lid dalam Tuhan ngukum Israel. Ban Israel erdosa man Tuhan. Ijenda Daud bertobat, labu saja guna dirina, tapi guna bangsa Israel. Canahna alami Tuhan. Daud kenca ia mati, tambah kemuliaan man gelarna. Jadi bas geluhta, sikutkan Tuhan, lid perbahanan Tuhan. Erdosa kita, janji Tuhan, lah cabutna tetap kita selamat. Tapi sisa geluh tambue kita menderita. Tapi kenca kita mati. Banci ipake Tuhan. Kainda si enggo sidahikan. Jadi pasu-pasu. Tapi sisa geluh ta menderita persingat uga Daud. Makana enda mekuakap. Si katakan Tuhan Yesus man gelementa. Landekah sa kenca sia jumpa Yesus ras ia i rumah pertoton. Enda pas kolam Betesda i pepalam Tuhan Yesus ia. Kenca i pepalam Tuhan Yesus jumpai Tuhan Yesus ia i rumah pertoton. Nina Yesus man bana genduari kam enggo malam. Ulanai bahan silangan na ate di bata. Gelah ola jadi man bandu keleken asa si enggona. Daud ia permakan si selamatkan Tuhan. Tapi erdosa ia kanggo mekelak. Kini susahna. Kam rasaku. Kalak perdosa. Kalak perbegu. Adi enggo kam selamatkan Tuhan. Ulanai bahan silangan na ati Tuhan. Kelah ola jadi keleken asa si enggona. Peskenlah pusuh dunulak dosa. Teruslah ikutkan Tuhan Yesus. Kerinana pencobaan godaan doni enda sirangilah. Nikmatilah Tuhan. Raskai sirehna bas Tuhan nari saja. Sireh bas doni bas setan nari tulak kerinana. Tetapkan ukurndu. Ngeluh badia. Tuhan berikan kemalaman hati man bantah. Canah Tuhan masuk-masuk kita. Kaisi perlukan kita. Guna kita senang ngikutkan ia. Enda masih perlu. Si bahan ibas kita enggo selamatkan Tuhan. Mari toto kita. Tuhan ibas 2 Samuel. Ipersingetindu kami. Maka lias atendu.
si enggo milih kami, labanci ipandang kami rendah. Idah kami Daud, uga buena kini serana, kenca ia erdosa. Amin nape janjindu igenap kendu arah kesusurena. Tapi idah kami kecedan, ibas Daud bagepe anak-anakna arkiteken dosa nae. Tuhan Yesus adilit bas kami dosa nembeh ate. Bagi Daud sehbunuhna Uria arkiteken tutupina tena dosana. Bagepe adilit ibas pusuh kami. Daud remengga ate ku Batseba. Pebadiakan kami, ula pediandu ipejanjang kami pusuh kami. Sebab gentar kami biar kami, uga kam dibatasi badia, menghukum kami. Sekali nari sucikan kami alu darah endu, si mambur kayu persilang canah pilimbarui pusuh kami. Erngena ate man bandu, labo man doni enda. Bujur karena katandu si banci bagi kami. Ibadah kami warisi pepagi, persiap kendu hambandu bagi petiap si pilih ndu muat bagin bas pelayanan. Kerina umat ndupe siap kendu pusuhna. Bujur Tuhan kami Yesus, desken kami geluh kami.